1839247 bot ulit. Una't huli po siya. All capital letter ha. Ingat kayo guys kasi meron tayong scammer. Ingat po mga bebe ko kasi meron ni scammer. Wala pong ligaya sa username natin ha. Ganyan lang siya. Bot 1839247 bot. Walang ligayang nakasulat. Username yan be. Okay? Ingat kayo guys. Yung may ligaya na sa username, scammer yon, hindi ako yon guys ha. Ingat po kayo. Ingat. Hi Dante. View nyo po yung ano natin guys, yung public channel natin. 4 PM start na tayo. Hi John Mark. Rinig mo ba, John Mark? Angelo Bello. Guys, magpapa-shoutout kayo ha. Check nyo yung username. Walang ligaya dyan ha. Bot 1839247 bot. Yan din po yung gamit kong Gcash mga bebe ko. Ha? Yan din po yung gamit kong Gcash. Nasa sample ko yun. Hi Dante. RT, hello. RT. RT, hello po guys. Rinig nyo ba guys? Pwede kayo magpa-shoutout ulit pag hindi nyo narinig ha. Pwede po kayo magpa-shoutout ulit. Guys, si Mama ID ko lang po to. Wait lang, may Mama ID tayo. 200 lang yan. 200 lang po, guys. 200 lang yan, ano, lifetime na.